देखिए जी, आपको मैं ये बताऊं, ये बिल जो थी ना वुमन रिजर्वेशन के बारे में, ये बिल यूनानिमसली पास हो गई है 2023 में। और उसमें ये पार्लियामेंट ने उस वक्त क्या था कि 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स को दी जाए। लेकिन सरकार ने आज तक उस यूनानिमस रेजोल्यूशन जो फुल हाउस ने पार्लियामेंट के पास किया था उसको कोई इफेक्ट नहीं दिया। तो अब जो उन्होंने ये रिजर्वेशन की बिल आई थी, ये बेसिकली ये करना चाहते थे डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन भी इस हिसाब से जो उनको अपना सूट करे। उनको कोई ये गम नहीं था कि औरतों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उसमें नेक नियत होते तो 2023 में जो यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया था पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो फिर वो उसको इफेक्ट देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब क्या उनका मकसद ये था कि हम रिजर्वेशन जो बिल है इसको हम ऐसा करेंगे डिलिमिटेशन, एक तो तादाद बढ़ाएंगे 843 के करीब। प्रेजेंट जो पोजीशन है वो 540 समथिंग है जो लोकसभा का तादाद है, ये उसको बढ़ाना चाहते थे 843 तक। ये किस आधार पर ये बढ़ाना चाहिए किसी को पता नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ जो सीटें बढ़ेंगे या किसी जगह घटेंगे तो ये डिलिमिटेशन पर होगा, और डिलिमिटेशन के लिए सेंसस होना चाहिए। इस वक्त तक हमारे पास सेंसस जो है 2011 का, जबकि हम 2026 में अभी रह रहे हैं। गवर्नमेंट अगर इसमें नेक नीति होती तो पहले वो मतलब इसमें सेंसस करती, ताकि इस वक्त जो प्रेजेंट पोजीशन है 2026 में ये पता चल जाता है कि पॉपुलेशन क्या है, वुमेन्स कितने हैं इसमें, मेल्स कितने हैं इसमें। तो वो उन्होंने नहीं किया। अब उन्होंने रैंडमली कहा कि हम 843 सीटें बढ़ाएंगे। अपोजिशन जो है उन्होंने उनको यही कहा कि आप ये 843 जो ये किस आधार पर आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सेंसस तो आपके पास है ही नहीं। तो और ये काम भी गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट चाहती थी कि डिलिमिटेशन कमीशन का काम भी हम खुद ही करें, जबकि डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसमें होता है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज इसका मेंबर होता है, फिर इसमें और भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका मेंबर होता है, और भी 2-3 आदमी होते हैं जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो होते हैं उसमें। फिर उसमें स्टेट्स के एमपीज भी होते हैं, रियासती असम्बली भी इसमें 2-3 जिस स्टेट में कर रहा हूँ 2-3 अपने एमएलए भी वहाँ पर भेजते हैं। लेकिन सरकार चाहती थी कि ये डिलिमिटेशन कमीशन भी हम खुद करेंगे। वो अपने आप को ये पावर देते थे कि डिलिमिटेशन का कमीशन का काम करेंगे। अपोजिशन को इसी पर एतराज था कि आपने अगर ये 800 कुछ नंबर आपने रखा है, ये किस आधार पर, किस सेंसस पर? आप सरकार ने वो कहा नहीं, तो वो सिर्फ यही कहते थे कि हम आपको भरोसा देते हैं। भरोसा तो नहीं ना चलता है इसमें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाजह होनी चाहिए ना, जो वो नहीं करते। फिर वो कहते थे कि हमने इधर इस स्टेट में इतना बड़ा, उस स्टेट में, और वो भी ज़बान नहीं कहते थे। उसमें कोई ऐसा नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी वो तो नहीं था। और फिर इसमें एक तजाद ये भी था, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उसमें रिजर्वेशन के तहत सीटें करीबन 600 से ज़्यादा बढ़ती थी इस 843। उसके बाद जो साउथ और आसपास के उनके इलाके थे या स्टेट्स हैं, उनमें 210 के करीब सीटें बढ़ती। एक बहुत ही बड़ा गैप बन जाता था। तो इस पर जो अपोजिशन है उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं दिया। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार अगर इसमें नेक नीयत होती तो वो पहले अपोजिशन पार्टी का सब मेंबरों से बात करना चाहिए था उन्होंने, और ये देखना चाहिए था कि इस वक्त 4-5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं। उसमें तमिलनाडु है, केरला है, पुडुचेरी है, वेस्ट बंगाल है, तो ये क्या नाम है, हाँ आसाम, हाँ 5 स्टेटों में है।
یہ پروسیس یہ کچھ الیکشن ختم ہونے کے بعد بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ کیا چاہتے تھے کہ قریباً 60 کے قریب ان علاقوں سے ایم پیز آتے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ 60 نہیں آئیں گے، جس وقت ووٹنگ ہوگی تو ہمارا نمبر زیادہ ہو جائے تو ہم تو اس کو تھرو کریں گے. لیکن ایسا تو وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ امپورٹنٹ ہے، انہوں نے اپنے اسٹیٹوں کا الیکشن ادھر چھوڑ دیا. وہ حاضر آ گئے، 60 کے 60 ممبر آ گئے اور انہوں نے ووٹ کیا، کہا کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. بی جے پی کو یہ امپیکٹ کرے گا جو ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں کئی ایک اسٹیٹ میں؟ نہیں، بی جے پی اپنے حساب سے اس کو پروپیگنڈا کے طور پر پیش کرے گی. دیکھو جو انہوں نے ریزرویشن وومن کی نہیں کی، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اپوزیشن نے مل کے ساتھ دیا سرکار کا کہ اس کو پاس کرنے میں. اور میں پھر کہوں گا 2023 میں یہ یونینیمسلی پاس ہوئی تھی، لیکن سرکار نے اس کو افیکٹ نہیں دیا، کیونکہ ان کی بدنیتی یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رول جو ہے ہندوستان میں پرپیچول ہونا چاہیے. وہ فوکس کرنا چاہتے تھے ناردر سے. اسی وجہ سے یہ 843 سیٹیں جو یہ بتا رہے تھے کرنا، تو اس کا میجر حصہ جو 600 کے قریب نارتھ میں آتا، یو پی وغیرہ جو آس پاس، بہار، دلی ہے، یہاں پر ہماچل ہے، کیا نام پنجاب ہے، ہریانہ وغیرہ، یہ سیٹیں انہیں کو بڑھانا چاہیے. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کے لیے 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے. بی جے پی کے پاس 2/3 میجارٹی ہے نہیں، ان کے پاس 294 ہے ٹوٹل، جبکہ 2/3 میجارٹی 340 سے زیادہ ہونا چاہیے. ان کو جب پتا تھا کہ ہمارے پاس پورا تعداد ہے تو پھر کیوں انہوں نے یہ بل آئے؟ وہ پہلے ہی جانتے تھے یہ گر جائے گی. وہ صرف پروپیگنڈا کے طور اس کو استعمال کرنا چاہتے اس الیکشن میں. خاص کر وہ چاہتی تھی کہ ویسٹ بنگال میں جو ممتا بنرجی ہے اس کو نقصان کریں. تو لیکن سچ تو یہ ہے کہ ممتا نے ادروائز انسپائٹ آف دس وومن اس کے علاقے میں، اس کے اسٹیٹ میں وومنز کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کہیں زیادہ ہے، سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے. میرے ساتھ بھی قریباً 1 درجن 2 درجن کے قریب ایم پی ان کے راجیہ سبھا میں ہے، اور اسی تعداد سے زیادہ لوک سبھا میں بھی ہیں، کافی یہ. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ ایفیکٹ اس الیکشن میں ہوگا.